Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o glavnim uzrocima zašto se zapravo događa neplodnost kod muškaraca i kod žena. Veliki broj osoba u svijetu, i vi nećete vjerovati koji su zapravo podaci, žele imati dijete, ali iz raznih perspektiva nisu u to u stanju. I ova vrsta neplodnosti je praktično u izuzetno velikom porastu zadnjih nekoliko desetljeća. Jer smo mi značajno promijenili naš način života, to itekako utječe na samu neplodnost, a isto tako možemo reći da istraživanja pokazuju da otprilike 48 miliona parova u svijetu želi zatrudnjeti, a ne može iz raznih razloga, a čak 146 miliona pojedinaca u svijetu već su neplodno, što zapravo okvirno, dakle su pokazatelji prilično alarmantni. I mi kada govorimo o samoj neplodnošću, ona može biti potencijalno uzrokovana kod muškaraca ili kod žena. U nekakvim statistikama se pokazuje da u većem broju slučajeva ipak će biti situacija vezana sa muškarcima. I mi kada govorimo o neplodnošću, kako se ona definira? Dakle, neplodnost se definira ukoliko parovi pokušavaju zatrudnjeti nezaštićenim seksualnim odnosima minimalno 12 mjeseci i da u tom vremenskom periodu, ženska osoba naravno nije ostala trudna. Onda iz te perspektive razmišljamo da tu imamo neplodnost koja je potencirana uzrocima koji ću vam danas pričati. I mi kada govorimo o samim muškarcima, glavni uzrok zapravo neplodnosti, govorimo o problemima u izbacivanju sjemena, odsutnosti ili niskim razinama spermija, abnormalnim oblikom spermija i kretanjem ili pokretljivošću samih spermija. Uzroci mogu biti urođeni, stečeni, okoliš, navike, dob i drugo, proširene vene na testisima koji se naziva varikokele, nespušeni testisi, definitivno određene vrste hormonalnih poremećaja. Dakle, niska razina testosterona može uzrokovati kod muških osoba da imaju samo neplodnost. Nećete vjerovati, velike količine izuzetno loše prehrane, bitan nedostatak bitnih nutrijenata kojima ću pričati nekad u drugim emisijama, može uzrokovati neplodnost. Isto tako, prekomjerna razina stresa, to veliki broj osoba ima, može uzrokovati neplodnost. Mi kada govorimo o neplodnošću, čak prekomjerno vježbanje potencira neplodnost. Isto tako kod muškaraca neplodnost se može doći radi kemoterapije, alkohola, pušenja, definitivno kod samih godina života i slično. Moramo voditi računa, naravno što smo stariji, a pa tamo negdje između 35. i 40. godine puno je veća šansa da se razvije sama neplodnost. To su najčešće uzroci neplodnosti kod samih muškaraca, kod žena je to nešto drugačije. Mi kada govorimo kod samih žena, glavni uzrok zapravo neplodnosti prije svega možemo govoriti o nečemu što se naziva primarna ili sekundarna neplodnost, ono što je bitno za reći. Dakle, kod žena se to razlikuje jer određeni broj žena ima neplodnost koja se naziva primarna neplodnost, to je onda kada određena ženska osoba nikada nije bila trudna, imaju neplodnost. Međutim, postoji nešto što se naziva sekundarna neplodnost, to je onda kada je ženska osoba barem jednom bila trudna, a poslije toga je pokušala zatrudnjeti, a nije naravno mogla. I ono što se zapravo događa kod ženskih osoba u najvećem broju slučajeva, u ženskom reproduktivnom sustavu neplodnost može biti uzrokovana nizom abnormalnosti jajnika, maternice, jaja i endokrinog sustava. Obuhvaća smanjenu nepredvidljivu ovulaciju zbog hormonalnih poremećaja, policističnih jajnika ili dobi, nemogućnost dolaska jajnih stanica ili spermija do maternice i smanjena mogućnost implantacije zametka, deformacijama, endometriozom i imunološkim problemima. Kada u najvećem broju slučajeva zapravo govorimo o nečemu što se naziva sindrom policističnih jajnika, tu prije svega govorimo o prekomjernoj količini muških spolnih hormona u samoj ženi i govorimo o nečemu što se naziva endometrioza. Tu dovodimo do problema o ženskoj jajnoj stanici koja iz nekih razloga raznih tipova, dovoljno se ne sazrijeva u samoj maternici, čak raste izvan maternice, što je jako bitno za reći, jer kod endometrioze je pojava kod koje se stanice u svakom ciklusu rastu na zidu maternice i ljušte se za vrijeme menstruacije. Umjesto toga stanice rastu izvan maternice, u jajovodima, na jajnicama i drugim mjestima trbušnje same šupljine. I onda možete još dovesti do perspektive da imate veliku količinu ili prekomjernu količinu nečega što se naziva prolaktin.
to je isto tako i određene vrste hormona, može potencirati neplodnost, a alkohol, pušenje, abnormalna količina stresa sve može potencirati da ženska osoba dakle je neplodna. I mi iz te perspektive govorimo o određene vrste tumora, čak dijabetes mogu uzrokovati ovu vrstu problematike, abnormalne menstruacije, bolesti bubrega, celijakija, upalne bolesti zdjelice, poremećaj hipofize, anemija srpastih stanica, određene bolesti štitnjače, sve to može nažalost potencirati neplodnost. A u čak izuzetno velikom broju slučajeva uopće ne znamo koji je razlog zašto dotične osobe imaju samu neplodnost. Međutim, ja znam da veliki broj vas itekako želi imati djecu, što je stvarno super situacija, a ja ću na svome kanalu se vama potruditi dati pravilne informacije koje će pomoći svima vama kako ćete prirodno potencirati da se ova situacija smanjuje i date sebi šansu na potpuno prirodan način da ponovno imate šansu da zatrudnite i da se riješite neplodnosti na prirodan način. Uskoro ću vam dati nekoliko emisija vezano na tu temu. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aure Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama. Iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aure Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi itekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, drage volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inozemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih takve medija, ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas, drage vole, liječiti i savjetovati, naravno na engleskom jeziku.